अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों, दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करना चाहती हूँ। आप में से अक्सर दोस्तों के जहन में ये इबहम होगा, ज़रूर उन्होंने ये वाला जुमला कभी ना कभी ज़िंदगी में किसी न किसी से ज़रूर सुना होगा कि हमारे मज़हब में, हमारे दीन में, इस्लाम में कुत्ता पालना हराम है। तो सोचने की बात यह है कि इस किस्म का इबहम पैदा ही क्यों होता है। ये सुनिए, ये मुफ्ती साहब हैं, इनका काम तो ये इनसे तवक्को की जाती है कि वो इस किस्म की कोई भी बात सुने तो उस पर पहले तहकीक करें, जस्तजू करें, फिर उसके बाद अपने जो उनके मुक़ल्लिदीन हैं उन तक पहुंचाएं। लेकिन शायद उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि इस बात को आगे पहुंचा दिया कि कुत्ता पालना हराम है। सुनिए ये ज़रा वो क्या कह रहे हैं। कुत्ता पालना तो वैसे ही हराम है, समझते हो कि नहीं समझते? बाकी पालें फिर क्या 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 पालें, सवाल पैदा होता है ना। कुछ भी नहीं पालें, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बीवियां पालें आप। लेकिन और बहुत से लोगों की तरह मेरे जहन ने भी कभी ये तस्लीम नहीं किया कि उस जानवर को पालना हमारे मज़हब में हराम हो सकता है जिसका ज़िक्र कुरान में बहुत इज़्ज़त और तकरीम के साथ किया गया हो। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जो असहाब काफ हैं उनकी हिफाजत पर एक कुत्ता ही मामूर था और बहुत एहतरामन उसका कुरान शरीफ में ज़िक्र है। और फिर ये कि मैंने मुख्तलिफ़ मुल्कों में और माशरों में ये देखा कि जो कुत्ता है बहुत ही कारामद फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। जैसे कि अक्सर मैंने देखा कि जो हैं नाबीना हजरात, उनके साथ एक कुत्ता होता है उनको उनकी गाइड करने के लिए, और बल्कि उस कुत्ते को किसी भी जगह ले जाने की, बिठाने की इजाज़त होती है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स पर कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो कुत्ते हैं इनकी क़ुव्वत शामा यानी सूंघने की जो क़ुव्वत है वो बहुत तेज़ होती है। लिहाजा अगर किसी सामान से कुछ देखना हो, कुछ शक हो, मुनशियात, ममनुआ मुनशियात, इसका पता चलाने के लिए इसके लिए ये बाकायदा इस्तेमाल किए जाते हैं। खैर, फ़ौज में तो बाकायदा कुत्तों को तरबियत दी जाती है, और ये जो एयरपोर्ट्स वगैरह पर इस्तेमाल किए जाते हैं इनको भी तरबियत दी जाती है। लेकिन मैंने तो यहाँ पे घरों पे जो कुत्ते हैं उनको भी इतना ज़्यादा तरबियत याफ्ता पाया है। एक मरतबा मुझे याद है, रात के वक्त मैं बाहर सड़क पे टहल रही थी तो मैंने देखा कि एक कुत्ता भागा भागा मेरी तरफ बढ़ा, तो मैं वहीं पर रुक गई और मैंने एकदम उससे कहा, नो, स्टॉप स्टॉप। तो वो कुत्ता वहीं का वहीं रुक गया और वहाँ से बल्कि न सिर्फ रुका बल्कि वापस मुड़ गया। यानी घरों पर भी उनकी इस कदर अच्छी तरबियत होती है कि वो किसी को नुकसान ना पहुँचाने पाएँ। कारामद जानवर, उसे मुसलमानों ने अपने ऊपर क्यों हराम कर लिया या हराम समझ लिया? क्या ये कोई गलत फहमी है? और अगर कोई गलत फहमी है तो वो कहाँ से शुरू हुई है? सुनिए, ये बहुत ही मुदब्बिर इस्लामी स्कॉलर हैं जावेद गामदी साहब। ये सारा मसला एक हदीस को गलत समझने से पैदा हुआ है। देखिए, हमारे दीन में जान को और किसी जानदार को बड़ी अहमियत दी गई है। मैंने अभी आपको बताया कि कुरान ने भी ये ऐलान किया और रसूलुल्लाह ने आखिरी खुतबे में जिस ऐलान का इंतखाब किया वो क्या है? जान, माल और आबरू को हुर्मत हासिल है। तो ये ठीक है कि इंसानी जान की हुर्मत बड़ी गैर मामूली है। आप जानते हैं कि कुरान का ऐलान ये है कि जिसने किसी एक इंसान की जान ली उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। जिसने एक इंसान को ज़िंदगी बख्शी उसने पूरी इंसानियत को ज़िंदगी बख्शी। जानदार की जान की भी एक हुर्मत, यानी हमारे दीन में जानदार की जान, सवाए इसके कि आप उससे गोश्त हासिल करना चाहते हो या वो आपको ईज़ा दे रहा हो और उसके ईज़ा को आप ख़त्म करना चाहते हो, इन दो सूरतों के अलावा किसी जानदार की जान नहीं ली जा सकती। किसी जानदार को आप पालतू बनाते हैं तो किसी मकसद से बनाएं, यानी आप घोड़े भी पालतू बनाते हैं, मकसद से बनाएं, एक बात। दूसरे ये कि किसी जानवर को बेमकसद बांध कर नहीं रखा जाएगा, यानी महज जानवर को अजियत देना मकसूद नहीं होना चाहिए। आप उसको ट्रेन करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब आप उसको पालतू बना रहे हैं तो मकसद होना चाहिए कोई उसको जो हकीकी माहौल मिलना चाहिए वो दीजिए उसको।
یعنی آپ اس کو ایسے نہیں باندھ سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت کے بغیر کتے کو باندھ کر رکھنا یہ بے رحمی ہے. کسی آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی جو ہمارے پیغمبر کی طرف سے انسداد بے رحمی حیوانات کا مضمون تھا وہ کتا رکھنا بن گیا. تو گاندھی صاحب سے آپ نے یہ سنا کہ اکثر مسلمان معاشروں میں یہ غلط فہمی کہاں سے اور کیسے شروع ہوئی. اور اب یہ سنیے، یہ بہت ہی جید اسلامی اسکالر ہیں آیت اللہ نیاز حمدانی، ان کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے، اور یہ اکثر جو سماجی اور اسلامی مذہبی مسائل ہیں، معاملات ہیں، ان پر گفتگو کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو آگاہی دیتے رہتے ہیں. انہوں نے اس مسئلے پر کہ کتا پالنا حرام ہے یا نہیں، اس پر میرے سوال کے جواب میں بہت ہی تفصیل سے روشنی ڈالی، اس کی وضاحت کی کہ نہیں، کتا پالنا بالکل حرام نہیں ہے. تو سنیے سید نیاز محمد حمدانی. اگر ہم شریعت کے بتائے گئے معیار کے مطابق، شریعت کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، طہارت کا خیال رکھتے ہیں، نجاست اور ناپاکی سے اجتناب کرتے ہیں، تو پھر کتا گھر میں رکھنا کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر طہارت اور نجاست کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں اور ہماری زندگی آلودہ ہو رہی ہے، گھر میں کتا رکھنے کی وجہ سے اس کی نجاست سے آلودہ ہو رہی ہے، تو وہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے اور رحمت کے فرشتوں کی آمد و رفت کم ہو جائے گی. تو گھروں میں کتا ہو یا کوئی بھی جانور ہو، اس کو رکھنا ویسے بھی باعث خیر و برکت ہے. اب دیکھیں، آپ نے گھر میں کوئی پیٹس رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ کتا ہے، چاہے وہ کوئی بلی ہے، چاہے کبوتر ہے، چاہے کوئی اور پرندے ہیں، چاہے مچھلیاں ہیں، چاہے بھی کسی بھی قسم کی. آپ جب گھر میں کوئی جاندار رکھتے ہیں تو آپ اس کو کھانا دیتے ہیں، اسے پانی دیتے ہیں، اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی صدقے میں شمار ہوتی ہیں، اور اس کی آپ کی زندگی کے اندر بہت رحمت ہوتی ہے اور بہت برکتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات تو کتا پالنا واجب اور ضروری بھی ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر گھر کی حفاظت کرنے کے لیے، یا دیہاتوں میں جن لوگوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں، ریوڑ رکھے ہوئے ہیں، تو ریوڑ اور جانور کی حفاظت کے لیے. تو اس صورت میں ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ، ضروری ہونے کے باوجود طہارت اور نجاست کے مسائل کا خیال رکھنا ضروری ہے. بس آپ نے طہارت اور نجاست کے مسائل کا خیال رکھنا ہے. پھر آپ ایک کتا گھر میں رکھیں، 2 کتے گھر میں رکھیں، جتنے کتے گھر میں رکھیں، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. تو دوستوں، آیت اللہ نیاز حمدانی کی اس وضاحت کے بعد اب مزید کچھ کہنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہوں، تو ضرور یہاں لکھیے گا. میں کوشش کروں گی کہ آپ کو اس کا جواب مل سکے، یا آیت اللہ صاحب سے پوچھ کر اس کا جواب آپ کو دے سکوں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.